লেগে কইছে স্যারে কইছে আজজন আমরা সই করে লেছি না সই তো করবেন সই তো আটজন হইছে সই তো অনেক জন করবেন অসুবিধা আজজন যাব আপনারা দুইজন শুধু ইয়া করছেন দাদা আমরা আটজন তাহলে আমরা ঘুরে যাই না ঘুরে করে যেতে আপনারা আছে তো স্যারের ওই অলরেডি এসপি স্যার না স্যার একদম ইয়া করে দিছে আবার কইও না যে আমরা আমাদের তরফে আটজন দুব এই কথা আটজনের দুবে স্যার সব বাংলা তো না না বাংলা বাঙ্গের কথা না তো মানে আমরা তো অথরিটি যেটা আমরা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে কিছু করতে না বলে কইয়া দাও না নওয়াজি আপনারা কি ইয়া করেন হ্যাঁ এটা স্যারে কইছে দাওয়ার চারজন আয়েন কোনো অসুবিধা আমরা তো দাদা শুনেন আমরা যেহেতু স্যারে কইছে ঠিক আছে ওরা মেন রুটে যাবো স্যার না 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 এই আমরা আইন না স্যারে তো অলরেডি ইয়ে হচ্ছে আমরা তো শান্তি আর মেন রুটে সাক্ষাৎ করব মেন রুটে বয়া যায় বমু না এর লিগে তো দুইটা যেহেতু দুইজন কইছে তো আমরা হাজার আপনারা সামাল দেন আপনারা যেটা চারজনের আপনারা বিকাল থেকে দুইটার পরে সামাল দিবেন না 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 আমরা জায়গা আমার কথা শুনেন না আরে আমরা রাস্তা গিয়ে বসি রাস্তা বয়ে থাকো সব বাইরে লোকে কল কমু আস্তরণ ঢুকলে কি অসুবিধা আছে আপনারা? আমার অসুবিধাটা বলতে আমরা তো ডিরেকশন আমরা তো ওসি হিসাবে আছি ঠিক আছে আজকে তো কিন্তু আমরা যেহেতু সুস্থ এসপি করে স্যার কালকে মেলা আছে কি আছে সংক্রান্তি আছে আপনারা সামাল দিবেন কি হবে ওইটা আমাদের উপর তাহলে আপনি ভেরি সিরিয়াস আপনারা চিন্তা আমি করবেন দরকার হলে স্যারের লগে আমি কথা বলি যেখানে স্যারে কইতাছে যে দিবে যখন স্যারের কাছে যাইব তখন তো স্যারে কিন্তু আপনারা ইয়া করে যেহেতু শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা আছে শান্তিপূর্ণভাবে ইয়া করবেন চারজন দুজন লোকে ম্যাডামরা একজন আনেন আমরা আটজনই দেখবো লাগে চলো 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 আমরা ফিরে যাই আমরা তো অপেক্ষা করতেছি আমরা আটজনের বেশি যাইতাম না কমও যাইতাম না আমরা আটজনের ঢুকবো যদি আটজন ঢুকতে না দেন তাহলে আমরা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার একটু ইয়ে দেন স্যার দেখেন দাদা আমি তো আগামীকাল সংক্রান্তি আপনারা মনে রাখবেন থেকে ইয়ে কইছে আরে আমি তো আমার রাস্তা দি দিবেন না তারা কেন ভেজাল করে? আরে স্যার তিনৰ ভাবে কিছু দিন সিগাं লাই थांलायो जे हेजामाराव गथनां लायखा बुलाय माने जों आप्रो इउटिउबरावबो सोङामोन नुखा जे बुजांनाय व्यक्ति स्राय स्राय साखा जे नों सोरासिनि बे सिनिया ब बुजांनाय व्यक्ति सिनिया आंगाके बायके जेतिफ्रा मता खानि नेतारं उपरो ब्रग बायके केस खालायमान अमनतनि सोंथिनि मेनलि कैसे अ जागा जों डेपुटेशन ताइन्दरक नुखना जागाव बंनि आ गारिबो बंनि गारिबो जे फेक जांनाय मानै ते चामुं रक হয়তো বড় বড়কংনি মানো আ সালো হয়তো কিসা তিপ্রামত বিজেপি অফিস নক তাংলামেতি কিসা কক সালাইকা बुलायथि लेंखा जों चिरमथा खायनो जतनो अफिस तलाङै जों साका नायदियो ताक तुंलाय तंगनि जरा केबो नगता नखदि आबो एमने तो मासिं नर जानजे नगन हाबि तंबाय दिनै सिनि लिडार ताइ सिनि समर्थन जे खायनि रंन जों जतनो नगस्त निजा तिनि ब बाहायके हर 8टा 10टा ब बरनि फायै ब माहायके बोतै खे तामुंलाय आबो अब तो जों सिनानि नांनायब्ले जों सायमाना नांनाय
किसे किसा जे कोनो जागा लाइखे किनो आगिनि क गोसाम माहाय तपसि माइसा खारो जों तक जागो तिनि माया मा खागे तिब्रा मथनि उपर मामा अबाइके सिलसावै जे केस खोख्लाय दंमोन अब किन्तु अब ठीक गया जों जुदि एलाका काइसे तंनानै नहंगाकाय जतन शांति सुसु तंखाइसे एलाका नायथोबनाय चिनि बुबाग्राबो बार बार साइ दङ नर कखनो कोनो दिनो केबे वालाय सुलाय जांदि हामजां मासि बागदि हाइकेसि जों थानसनि मारि फैनाय आसो सिन बुबाग्रा साइ दङ चिन बुबाग्रा कोनो जों जत खनाय दंले सब खनाय आंखाबा गतिनि अबाइके एरें जे मामला खायमानि जोंहाबो प्रथार खायदि उठौदि उइद्र खायदिनि साका बस साका तिनि अ जागा एडिशनल दङ एसडिपिउ दङ ओमफ्राय सिसेफ दङ बर साका जों इनभेस्टिगेशन खालाय दङ सঠিক ভাবে जों निरपेक्षভাবে खायनाय जोंहाबो खाय दङ अ कखनो बर तिनि साका ताम गाके नं मेदेरं बिसिनि सिङावमोन सानसो जे तिप्रासा हामक्राय मन्त्री जे साइतमा कग्रक आबो किन्तु आबो देशनि बागै बा राज्यनि बागै गाहाम पोल्ट्री थक खुक्ति खुखिमनाय हनै सामने कक आमु बजा थांसगो बकाइसे राज्यनि मन्त्री तिप्रासा हामक्राय मो तिप्रासा हामक्राय नायाबो तिप्रासा कमाय थांतु नै नाय जात मन्त्री साबो जों पोल्ट्री थक याहायसि जों ताव शान्ति सुस्थ नायो जों शान्ति सुस्थखौ जों खायनाय আচ্ছা খরনে যে রমজাক পাবো না खरंनि बरनाथ बरक गुबुननि केसरिखा जे किसुदिन लाइ थानाय सिगाङाव लामा रग गारि रग बखका आबार रखनै बरक बंनो रम तुफे ताइ कायसे सोंमा साका दिनि उसकाङाव रणबीर देबरमानि बुङै कायसे केस दङ आ रणबीर देबरमा हायनो बुमुं सलजाक बुफान बुमुं सलजाक बुफाव थैजाक बनरम तुफेके हर एकतान समय गे सों साका ब निर्दोष व्यक्ति न भाइके नरासे हरगो माइके हेरेस खाइमान एबं तिनि बरक स्राय सों साका बरक सिनुतुना थांगं कांकाय किसु नग थाङि ताम साहेब्रक सुरकेस खुलक दि आलमारि खुलक दि बरक आरो बरक द नुतुना थां ना रांसाक रक द लुट खाइजे थां बर ट्रेनिं रिजाक जे पुलिस प्रशासन जत पुलिसिया कायसे कायनि पुलिस आबो बम हाइजात पुलिस जों आबरन खूब हामजा गया जों साजा गया हाइजे दिनि अमन बागै दा चिन डेपुटेसन আকবর এসডিপি ন स्राय साका এসডিপি কে তাম সাও যে बनों खाना चिन फोन सायं खाना आबो बांनाय नै हिनि बतिनि कगरिया ভবনতেই ডেপুটেশন লেখেন তাম সানমুং দি ন ও যে তিনি যে কাগজ ন যে ইয়াফার মানে ভবনতেই রেলে মানে नरक न जतन कायसे कायसे रने तावाना दि चिन नन बागै तुबजाक दङ अमनतै न सों तिनि बेस्ट खायनो चिन तीन डेपुटेसन नर्माल नाय